আচ্ছা লাস্ট ক্লাসে আমাদের যা যা পড়ানো হয়েছে সব পড়া হয়েছে তো মোটামুটি? লাস্ট ক্লাসে what you have read in last class? kit 1 and 2 কি আছে kit 1 and 2? kit 1 that is the syndromic approach of STI na, syndromic approach of STI. So we have read how many kits are there in syndromic approach? 7, total 7 kit. So kit 1 is raise your hand and answer, raise your hand and answer. Kit 1 is, kit 2 colors, only color. Kit 3 white. Kit 4 blue. Kit 5 red. Kit 6 yellow and kit 7 black. আচ্ছা kit 1 এ এবার এক একটা কিটে কি কি ড্রাগস আছে হয়েছে আমাদের? kit 1 contain how many drugs? What are the drugs? kit 1 হাত তুলে হ্যাঁ yes, stand up. kit 1 azithromycin, ঠিক বলছে তো? kit 1 cefixime 400 with azithromycin 1 gram. And what are the organism that cover in kit 1 by kit 1? What are the organism? What are the organism? kit 1? What 4 organism covered by kit 1? What are the organism? That is gonorrhea, chlamydia, mycoplasm and NGU. And kit 2 contain, what are the drugs in kit 2? Secnidazole and fluconazole. Secnidazole dose, raise your hand and give answer. Secnidazole 2 gram secnidazole, that's mean 1 gram for 2 tablet twice in a day, and then fluconazole 150 milligram. And what are the organism that in kit 2 that covered by kit 2? 3 organism. বলো জলদি স্পিডে, এগুলো লাস্ট ক্লাসে তাড়াতাড়ি আজকে শেষ করতে হবে আমাদের। কি অর্গানিজম আছে? টিবি, ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজাইনালিস, ভালভোভ্যাজাইনাল ক্যান্ডিডিয়াসিস এন্ড ব্যাকটেরিয়া ভ্যাজাইনোসিস। এক একটা ক্লিনিক্যাল ফিচার্স কেউ বলতে পারবে? কেউ ফটাফট একদম ফুল স্পিডে। প্রদি ডিসচার্জ ইন ট্রাইকোমোনাস ভ্যাজাইনালিস। আচ্ছা ব্যাকটেরিয়া ভ্যাজাইনোসিস কি, হাউ টু আইডেন্টিফাই ব্যাকটেরিয়া ভ্যাজাইনোসিস? ক্রাইটেরিয়া নাম? ভিপ টেস্ট পজিটিভ একটা বলেছে। what are the criteria called? Amsel's criteria. Very good. Amsel criteria contain how many points? 5 points. 5 points and Amsel criteria. फटाफट ये लास्ट क्लास है जो Amsel criteria 5 points. Stand up and say তাড়াতাড়ি। ক্লুসেস নিচের দিকে চলে আসে, আগে ফার্স্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স, অর্ডার, পিএইচ, ভিপ টেস্ট ও বলে দিয়েছে অলরেডি। দ্যাট ইজ আ ভিপ টেস্ট বা অল আ মাইল্ড টেস্ট। ফার্স্ট ওয়ান ইজ, আরে ঠিক, থিন, হোয়াইট। এবার বলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স, অর্ডার, পিএইচ, then fishy smell, clue cells and absence of lacto, কেউ পড়ে আসেনি, কেউ পড়িনি আগের ক্লাসে। lactobacillus and increase the organism of Gardnerella. এখানে চেঞ্জ করি তাড়াতাড়ি। আর today we are going to read তো আজকে আমরা কি বলবো? kit 3 and that's mean we have completed kit 1 2, and today we are going to read kit 3, kit 4 and kit 5, and if the time permits kit 6 and HIV. So what are the in kit 3 কি আছে আমাদের? kit 3 and kit 4 for treatment for genital ulcer. Genital ulcer may be herpetic and non-herpetic type.
এগুলো আমাদের লাস্ট ক্লাসে সব হয়ে গেছে, তাই জন্য আমরা স্পিডে এগিয়ে যাচ্ছি। Kit 3 and Kit 4. Kit 3 color is white in color that contain benzathine penicillin 2.5 2.4 million unit 2.4 million unit and along with azithromycin 1 gram single dose, both are in single dose. Our Kit 4 that is blue in color doxycycline কত 100 mg BD for 14 days, তোমাদের এখানে 15 days and azithromycin এটা benzathine penicillin 2.4 million 1 vial with azithromycin 1 gram single dose and Kit 4 is for doxycycline. So today we are going to read genital ulcer, that is two type, herpetic and non-herpetic. Non-herpetic we read 4 organism, 4 disease, syphilis, কি লেখা আছে বোর্ডে, syphilis, LGV full form, lymphogranuloma verenum, and LGV syphilis then are donovenosis, 4 organism. তো আগে আমরা এইগুলো রিড করি। সিফিলিক্স, আচ্ছা সিফিলিক্স কজ বাই organism Treponema pallidum subspecies, pallidum baba, Treponema pallidum subspecies pallidum, हाँ Homo sapiens से subspecies কি আছে sapiens। So we are going to read a syphilis. Syphilis caused by Treponema pallidum, that is a gram negative spirochete। কি কি আছে ফটাফট বলো তো ব্যাকটেরিয়া ব্যাপারে। Treponema pallidum কি কি আছে? Treponema pallidum is a gram negative cause through mortality, and this is seen by normal microscope? No, why? Light microscope, dark field microscope, and this contain a corkscrew type of motility. Our movement is in longitudinal fashion, that is দেখো এখানে লেখা আছে longitudinal axis with bending and scamping. That is a helical coiled corkscrew-like organism and visualized in the dark field microscope. Human is only the reservoir for Treponema pallidum. There is a no non-human reservoir. Venereal disease is distributed worldwide, and so Treponema pallidum is a gram-negative spirochetes. That human is the only reservoir. See, there is a known non-human reservoir, and it is spread by direct contact or by vertical transmission. Vertical transmission means mother to child, and direct contact by person to person. So how many types of syphilis you know? Primary syphilis, secondary syphilis, tertiary syphilis. That is a variety complications, and one is latent syphilis. Primary syphilis, secondary syphilis, in between secondary and tertiary latent syphilis, and then tertiary syphilis. That is a adult form of syphilis. And what are the non-adult? That is congenital form, that is early and late. তো কিভাবে আমরা এটা করতে পারি? That is congenital, early and late, and this is acquired syphilis, adult. The primary syphilis, secondary syphilis, latent syphilis, early or late, and tertiary syphilis. The primary syphilis caused by Treponema pallidum. Incubation period is 21 days, that is 9 to 90 days, and it is caused by अरे लेखा আছে বোর্ডে, अरे it is caused direct ties at the site of anterior spirochetes that develops a cankers. That is what are the characteristics of cankers? That is painless,
painless, indurated, clear base, non-purulent. Okay. This is a primary syphilis. Papules develop that is painless. The papules is painless mainly at the site of lesions. That a site of lesion is generally genital lesion. तो এখানে কেন লেখা আছে primary syphilis? So primary syphilis generally two type. One from by direct contact from in heterosexual person from genital region, and one is in homosexual person in extragenital region, that is oral, anal, rectal. So this is extragenital region around the mouth. Primary syphilis generally single, painless, or whenever it present extragenital region, that is painful, multiple. দেখো তাহলে বোঝা যাচ্ছে প্রাইমারি সিফিলিক্স কাকে বলছি তাহলে প্রাইমারি সিফিলিক্স ইজ জেনারেলি two type. Ulcer is cancer, or the lesion is painless, indurated, clear base, non-purulent. But if it's caused by homosexual persons, that is in multiple sites, extragenital region. What are the extragenital sites? Or mouth, rectal, anal. Then if primary syphilis is untreated, 25% of the case converted into a secondary syphilis. Secondary syphilis means primary syphilis আমি কি বললাম, it involve a primary site either genital region or in mouth or anal, but secondary syphilis is multi-system involvement. Multi-system involvement means skin, palm, soul, liver, spleen and brain. তো কি কি হতে পারে? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দেখো এখানে লেখা আছে বোর্ডে, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ স্কিন লিশন, দ্যাট ইজ এমপি লিশন। তোমাদের পরীক্ষা থাকে সেকেন্ডারি সিফিলিস, দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ সেকেন্ডারি সিফিলিস মিকোকিউটেনিয়াস এমপি র্যাশেস। এমপি র্যাশ লেখা নেই না এখানে, নেই। ম্যাকুলোপ্যাপুলার র্যাশেস, maculopapular rashes presents over the palm and sole. Palm and sole, this is a characteristic feature of secondary syphilis. Palm and sole, এখানে পিকচার আছে দেখো। secondary syphilis most common site of involvement is palm and sole. ठीक है, MP lesion present in palm and sole. And the perineal area involvement is called condyloma lata. This is highly infectious, mainly present over the perineal region, vulva, vagina and perineum. This is a condyloma lata, highly infectious lesions present over the perineum, vulva, vagina. This is বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে তো? And it is a multi-system involvement. That means it's involved the liver, spleen, brain and bones and skin. So liver is involvement is causes hepatomegaly. Spleen involvement, splenomegaly. If brain involved, brain, meninges involved, meningitis. Is parenchyma involved? Question is arise. If parenchyma involved, हाँ देखिए কে বলতো, মাইক্রোবায়োলজি পড়ে আসছে। general paresthesia and tab dorsalis. These are two MCQ points always asked in your NEET PG. Tab dorsalis is a feature of secondary syphilis, and most important feature আমরা কি বললাম স্কিনে, MP rashes in palm and sole, and তারপরে condyloma in highly infectious cases, condyloma lata in perineal area. ठीक, and if brain involved, meninges is involved, this is general paresthesia and tab dorsalis. Cardiovascular involvement,
and if bones and skin get involved, a typical type of lesion is present. কেউ বলতে পারবে? Typical type of lesion is bones or skin get involved. Typical type of lesion, gummatous disease, gumma. নিচে আছে, চলে গেছে। GUMM নিচে আছে, কি করে এখানে, হ্যাঁ, granulomatous destruction of the lesion that can occur in any organ, most commonly affected bone and skin, and if a baby get involved, it causes congenital syphilis. What is Hutchinson triad? What is Hutchinson's triad? Solve MCQ questions. Hutchinson's triad, Hutchinson's teeth, intestinal keratitis, and SN defect, sensorineural defects. কি হয় তিনটে? Hutchinson triad সব সময় পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে এটা। Hutchinson triad, that is Hutchinson's teeth, SN defects, and intestinal keratitis. Watching Hutchinson's teeth জানা আছে? নেই, পিকচার্স নেই। এখানে একটা পিকচার্স দিয়েছি, আর পাইনি আমি, তাই জন্য একটাই পিকচার্স দেওয়া হয়েছে। তো সেকেন্ডারি সিফিলিক্স ইফ গেট ট্রিটেড ইট রিজলভ। আচ্ছা, কারোর যদি সেকেন্ডারি সিফিলিক্স হয়ে, প্রাইমারি সিফিলিক্স হলো, আমরা ট্রিটমেন্ট করলাম, পেশেন্ট ট্রিটমেন্টের জন্য আসলো, আমরা ট্রিটমেন্ট করলাম, পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট হলো, রিজলভ হলো বা না হলো, এরকম হতে পারে। রিজলভ যদি না হয়, দেন ইজ কনভার্টেড ইনটু সেকেন্ডারি সিফিলিক্স। রিজলভ হয়ে গেলে ভালো। সেকেন্ডারি সিফিলিক্স পেশেন্ট আসলো আমাদের কাছে, আমরা ড্রাগস দিলাম, আমরা দেখবো কি কি ড্রাগস, ওটা রিজলভ হলো বা না হলো, বা নাও আসতে পারে আমাদের কাছে, দেন ইজ কনভার্টেড ইনটু আ লেটেন্ট সিফিলিক্স। লেটেন্ট সিফিলিক্স আর্লি স্টেজ অ্যান্ড লেট স্টেজ, অ্যান্ড তারপরে আমাদের কি বললাম, টারশিয়ারি সিফিলিক্স। তো লেটেন্ট সিফিলিক্স, ল্যাক অফ ক্লিনিক্যাল সিমটমস, ইট ক্যান বি ডিটেক্টেড বাই সেরোলজিক্যাল টেস্ট অনলি। আমরা একবার কিছুক্ষণ পরেই পড়বো হোয়াট আর দ্য সেরোলজিক্যাল টেস্ট। Latent syphilis acquired within a period of 1 year and referred to as secondary syphilis. Spontaneous, it can resolve spontaneously 3 to 12 weeks. 1/3 of the je kono disease, 1/3 of the disease is resolved spontaneously, and 2/3 of the disease, 2/3 of may be converted into a further in advanced stage. If get treated, ওখানে stop হবে. If not get treated, then it's converted into a tertiary severe form of disease. And the last one is tertiary syphilis or late stage syphilis. 1/3 of the patients untreated and 20 to 40 years after the initial infections, and is divided into a gummatous disease, cardiovascular and neurological. আমরা আগে বললাম cardiovascular, neurological কি কি আছে, meninges and parenchymal disease, আর skin of bone involvement, gummatous disease and cardiovascular disease. আচ্ছা, আমরা মোড অফ ট্রান্সমিশন অফ সিফিলিক্স কি বললাম, ডিরেক্ট ইনোকুলেশন, অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ vertical transmission that causes congenital syphilis. Congenital syphilis generally present. Acha, how can you differentiate between early congenital and late congenital syphilis? Early congenital before 2 years and late congenital after 2 years. ঠিক মনে থাকবে তো? এ বোঝা যাচ্ছে তো সবাই? ওদিকে তো আমি যেতেই পারছি না। Early congenital and late congenital, 2 years, before 2 years, less and after 2 years. But the presence, the sign symptom depend upon the maternal infection. Early congenital syphilis within the 2 years, 50% have rash, rhinitis, generalized lymphadenopathy, hepatosplenomegaly, and skeletal abnormality. And late syphilis is the sign develop the chronic and persistent inflammations resembles to gummatous disease in like male.
তো এখানে কি কি ইনভলভমেন্ট আছে, আমরা কি বললাম যে স্টিগমা অফ কনজেনিটাল সিভিয়ার ইন্টেস্টিনাল কেরাটাইটিস, ক্রুটনস জয়েন্ট, হাচিনসন্স teeth on Hutchinson's incisor, high palatal arch, SN defect, এখানে লাস্টে আছে না মালবারি টিথ, মালবারি মোলার জানা আছে, দেখবেন SN defect, frontal bossing, short maxilla, saddle nose deformity, আমরা অলরেডি এটা বললাম, this is a Hutchinson teeth, special type of teeth না। তো হাচিনসন ট্রায়াডে আমরা কি বললাম, তিনটে জিনিস, হাচিনসন টিথ, ইন্টেস্টিনাল কেরাটাইটিস, SN ডিফেক্টস। আচ্ছা, হাউ টু টেক হিস্ট্রি, ওয়াই হিস্ট্রি ইজ ইম্পর্টেন্ট। তা আমরা এখন যেগুলো পড়ছি দ্যাট ইজ ভেরিনাল ডিজিজ, নন ভেরিনাল ডিজিজ হয় একটা, নন ভেরিনাল জানা নেই, মাইক্রোবায়োলজিতে পড়া করেন, নন ভেরিনাল দেখো তিনটে, এগুলো তোমাদের এমসিকিউ জিজ্ঞেস করে, পিন্টা অ্যান্ড বিজেল, হ্যাঁ এগুলো পড়া হয় না, তোমাদের নিট পিজিতে প্রচুর পড়তে হবে, হ্যাঁ নাহলে নিট পিজিতে এইগুলো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে, হোয়াট আর দ্য নন ভেরিনাল ডিজিজ, উপরেই প্রথম এমসিকিউ ইজ সিফিলিক্স, তোমরা ভেরিনাল দেখলে আর সিফিলিক্সে মার্ক করলে, হ্যাঁ রং অ্যান্সার, নন ভেরিনাল দ্যাট ইজ সিফিলিক্স আউট, চারটে অপশন থাকবে, সিফিলিক্স, এলজিভি আর ডোনোভেনাসিস, অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান ইজ বা তোমার এখানে যে আছে দেখো পিন্টা আর বিজেল, পিন্টা বিজেল, ঠিক আছে। তো হিস্ট্রি টেকিং ইজ ইম্পর্টেন্ট, দিস ইজ a laboratory diagnosis, in dark field microscope we get a gram negative spirochetes of 6 to 20 mm, 20 nm size. Why size is important? সাইজ কেন লিখেছি, কিসের জন্য, কি ডিসটিংগুইশ করব, in dark field microscope there are lots of impurities না, তো ইম্পিউরিটির সাইজ গুলো যদি লম্বা লম্বা স্পাইরোকেটস এর মতন দেখতে হয় তাহলে আমরা তো ওটাই বুঝে নেব, তাই জন্য 6 to 20 mm, 20 mm is important, corkscrew motion. আচ্ছা, how can you identify the test, what are the tests you know? VDRL, full form of VDRL, venereal drug research laboratory, সবাই জানে, হ্যাঁ। আর সেকেন্ড ওয়ান ইজ, that means two type of test, one is specific test, one is non specific test. তো এগুলো যেটা বললো VDRL, that is non specific non serological test, তো কি আছে এর মধ্যে, VDRL and RPR, কি আছে, rapid plasma reagent test, এখানে লেখা আছে দেখো, VDRL আর RPR that detect the cardiolipin and lecithin, non specific test. And what are the specific tests? চারটে, বলো ঠিক ঠিক, দাঁড়িয়ে বলো, ঠিক বলছো, ও ঠিক বলছে, কি আছে, আরে দাঁড়িয়ে বলো, বাহ ভেরি গুড, আমি যত জানি ওর থেকে বেশি জানে, ঠিক বলেছে। তো হোয়াট আর দ্য স্পেসিফিক টেস্ট অর সেরোলজিক্যাল টেস্ট, উপরে আমাদের বোর্ডে লেখা আছে, দ্যাট ইজ EIA, CIA, TPA and FTABS। আমরা ল্যাবে এইগুলোকে, হোয়াট ইজ EIA, দ্যাট ইজ এলাইজা, তোমরা বলো এলাইজা, দ্যাট ডিটেক্ট IgM না A, হ্যাঁ IgG, হ্যাঁ ELISA detect the IgG, হ্যাঁ। Then second one is CIA, and যেটা আমরা দুটো টেস্ট ইউজ করি, TPPA and FTA, that is Treponema pallidum particle agglutination test, and last one is FTABS, that is fluorescent Treponema antibody absorption assay। তো আমরা পেশেন্ট আসলে আমরা কিভাবে টেস্ট করবো, আগে কি আমরা এই বড় বড় টেস্টগুলো দিয়ে দেবো, TPA, FTABS, ELISA,
তো আগে আমরা কিভাবে টেস্ট করব পেশেন্ট VDRL, if VDRL get positive then specific test either TPPA or FT-ABS ঠিক। আর এবার প্রাইমারি সিফিলিক্সে যদি আমরা টেস্ট করি তাহলে কি আসবে VDRL পজিটিভ। যদি আমরা সেকেন্ডারি সিফিলিক্সকে আমরা টেস্ট করি তাহলে আচ্ছা প্রাইমারি সিফিলিক্স we test the patient VDRL or RPR পজিটিভ। তো আমরা কি করতে পারি আগে ওতে ট্রিটমেন্ট দিলাম বা পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট নিল না আমাদের থেকে, পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট নিলে আবার আমরা যদি টেস্ট করি দেন VDRL ইজ কি হবে নেগেটিভ হয়ে যাবে। এবার পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট নিল না, দেন পেশেন্ট কনভার্টেড ইনটু সেকেন্ডারি সিফিলিক্স। এবার পেশেন্ট আমার কাছে আসলো, এবার আমরা আবার টেস্ট করলাম, পেশেন্টকে টেস্ট করলাম, কি দেখলাম ওখানে আমরা VDRL কি আসবে পজিটিভ। আমরা তো ও তো আগে ট্রিটমেন্ট করিনি, তো VDRL কি পজিটিভ আসলো। এবার আমরা স্পেসিফিক টেস্ট করব আগে TPA or FT-ABS বা TPA ইজ পজিটিভ আসলো, তখন আমরা বললাম দ্যাট ইজ সেকেন্ডারি সিফিলিক্স। এবার আমরা ট্রিটমেন্ট করলাম পেশেন্টে এবার জেনারেলাইজ লিশন হয়ে গেছে ইনভলভিং পাম, সোল, কার্ডিয়াক লিশন, নিউরোলজিক্যাল লিশন। এবার পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পর এবার আমরা ট্রিটমেন্ট ডিউরেশন আমরা দেখব, ওটা কমপ্লিট হওয়ার পর আবার আমরা টেস্ট করলাম, টেস্ট করে দেখবো তো বা অন্য ডক্টরের কাছে তোমার কাছে গেল, তুমি আবার বলবে আরে কার কাছে দেখছো, ও ডক্টর সুনীল, ও কিছু জানে না, তুমি আবার টেস্ট করো। ও আবার টেস্ট করলো, ওই সময় কি আসবে ওর VDRL কেন পজিটিভ? আরে ও তো ট্রিটমেন্ট করে এসছে আমার কাছে, হ্যাঁ না VDRL পজিটিভ, VDRL নেগেটিভ আসবে কেন ট্রিটমেন্ট করেছে। কিন্তু ও বললো না ও কিছু জানে না, ওর কাছে আমি যাই, ও বললো না ওরা VDRL করছে, আমরা ডাইরেক্ট FT-ABS করবো বা TPPA করবো। ডাইরেক্ট FT-ABS করলো ওই পেশেন্টে কি আসবে এবার কে নেগেটিভ বলছে দেখি হাত তোলো। এই কোয়েশ্চেন বোঝা যাচ্ছে? পজিটিভ, হ্যাঁ এর জন্য একটা চকলেট দিতেই হবে। তাহলে FT-ABS or that is called serological star. That means once a patient is get a secondary syphilis, that is antibody is present, it is always present. এই স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে না বোঝা যাচ্ছে? দেখো এখানে VDRL or RPR is positive, then we go for TPA-PA. If that is, if syphilis negative, if positive, it either present or past infection. এখানে লেখা আছে that is serological scar. এই স্লাইডটা ভালো আসেনি, ছাড়ো। বোঝা গেছে তো কিভাবে টেস্টিং হয়? এবার কোনো অ্যান্টিনেটাল মডেল আসলো আমাদের কাছে, আমরা ফার্স্ট টেস্ট কি করলাম, ওকে VDRL. If VDRL is negative, then okay. If VDRL is positive, then we do for a specific test, either TPPA or FT-ABS. ঠিক তো বোঝা গেছে? তো what are the treatment option? আমাদের কাছে আমরা ফার্স্টেই ট্রিটমেন্ট অপশন পড়েছিলাম কি কিট 3 or kit 4. Kit 3 is benzathine penicillin 2.4 mu, that is million unit, and azithromycin 1 gram. ঠিক তো? আর if the patient is allergic to penicillin, then we do give doxycycline 100 mg BD for এখানে 15 days। আমাদের কিটে ছিল না 15 days with azithromycin 1 gram single dose। যদি আমরা স্পেসিফিক টেস্ট করি, এবার পেশেন্ট আসছে এবার ইন প্রেগনেন্সি, তো ইন প্রেগনেন্সি what is the drug of choice? penicillin group of my kit 3 or kit 4 দেবো? Kit 4 is contain doxycycline, kit 3 is penicillin group, penicillin. If the patient is allergic to penicillin, again pregnancy দেবো। If the pregnant patient come with allergic to penicillin, then what will you do? কি করব? kit 4 তো আমরা দিতে পারি না ডক্সিসাইক্লিন,
দেন এখানে লেখা আছে অল্টারনেটিভ রিজিম, দেখো erythromycin 500 mg 4 times a day for 14 days. Or first we have to sensitize the patient with penicillin, lower dose of penicillin. Lower dose of penicillin দিয়ে we sensitize the patient and then we give proper dose of penicillin with azithromycin. And what are the alternative drugs? That is procaine penicillin, doxycycline, ceftriaxone 500 mg IMBD for 10 days, amoxicillin, azithromycin. As per अच्छा एट full form क्या है? BASH guideline, CDC full form of BASH. आगे क्लासे बड़ा है ना? BASH, British Association of Sexual Health and HIV. কেউ পড়ছে and alternative regime is doxycycline. अच्छा in latent syphilis, so latent syphilis we are giving 2.4 million weekly for 3 weeks. Now total dose is for primary syphilis, secondary syphilis, latent stage, early syphilis at a single dose, and after latent syphilis, late and tertiary syphilis, 3 dose, 3 dose of benzathine penicillin. The total dose is 7.2 million unit, 2.4 into 3 weekly 3 সপ্তাহ, তাহলে কত হলো 7.2 mu total dose along with azithromycin. And for neurosyphilis, what is the drug? Procaine penicillin, that is 1.8 to 2.4 million unit IM OD plus probenecid 500 mg along with steroid, that is steroid prednisolone 40 to 60 mg daily dose. Why steroid is given? Immune suppression. Immune suppression. ठीक. Steroid should be given in all anti-treponema antibody neurosyphilis 40 to 60 mg prednisolone OD for 3 days starting 24 hours before antibiotics. Before antibiotics. এটাই MCQ জিজ্ঞেস করে, before antibiotic or after antibiotics, steroid should be started before antibiotics. Early syphilis এই এত ডিটেইলে তোমাদের তো পড়ছই না তোমরা, আমি কি বলবো, পড়াশোনা হচ্ছে না। তো early syphilis, first time if the patient come, if VDRL positive, patient আসলো in early trimester, mid trimester or late trimester, VDRL positive, what will you do? Treatment করতে হবে। So what is the treatment mode of treatment? Before 28 weeks and after 28 weeks. Before 28 weeks single dose, দেখো এখানে আছে benzathine penicillin 2.4 single dose, and after 28 weeks day 1 and day 8, তার মানে দুটো ডোজ, 2 dose of benzathine penicillin after 28 weeks. And alternative regime are procaine penicillin, amoxicillin, ceftriaxone, erythromycin, azithromycin. These are the chart. Patient যদি আসে তো আমাদের হিস্ট্রি নিতে হবে syphilis birth plan. This is the syphilis birth plan. এরকম একটা চার্ট থাকে, maternal syphilis. The second disease is syphilis পর second disease is LGV, that is lymphogranuloma virulum. কি আছে এখানে? Lymphogranuloma virulum. Same, the transmission is by direct or by vertical, that is direct contact with skin and mucous membrane of an infected person, and the organism does not penetrate the intact skin. The organism may travel, কিভাবে যাবে? Travel through lymphatics and replicate in the macrophages and elicit the disease. What are the types? 18 types are, the most important is L1, L2 and L3. L means এখানে কি বলছে? Lymphogranuloma virulum, LGV. While transmission is predominantly sexual route, the case transmission by there is a 3 stage of LGV. What are the 3 stages?
First stage, the primary lesion is often unrecognized and consists of a rapidly healing, painless genital papules or pustules. Second stage is painful, that is with lymph node involvement, and third stage is painful inguinal lymphadenopathy occur 2 to 6 weeks after the primary lesion, and third stage is may occur after the original infection and is characterized by proctocolitis. That means systemic involvement, multi-involvement. The primary stage is incubation period is 3 to 30 days after inoculations. The lesions are small, shallow, herpetic form lesions. Most common site in male is ki hobe in around the glans penis, that is corona, sulcus, papules, glans, scrotum, and in women posterior vaginal wall, posterior cervix and forceps. In heterosexual person, that is MSM. MSM means LGV prostatitis in MSM. Full form of MSM आगे दिन बोले थे हाँ जाना चाहिए men sex with men ये पढ़ते ना hemorrhagic prostatitis in the primary manifestation that is seen a similar picture with rectal and anal exposure. That means genital lesion and extragenital lesion same, that is oral, rectal. If the lymph node get involved, inguinal lymph node, inguinal gland jana chahiye, inguinal ligament. If inguinal ligament get involved above the inguinal ligament lymph node and below, this causes a specific sign. देखो एखाने groove sign, that is called groove sign. It is seen in 15 to 20% of the cases. After 2 to 6 weeks of primary infection, it is characterized by painful lymph node, that is below, that is the groove sign. Inguinal ligament below and above, 2 lymph nodes are enlarged, that is called groove sign. And in tertiary syphilis, other area around the genitalia, other areas get involved, that is proctocolitis, perineal fistula, abscess, rectal stricture, rectal stenosis, and enlarged and thickness fibrosis of the labia in the women, and chronic lymphatic, and in penis and scrotal they get edema and distortion called saxophone penis. Saxophone penis is seen in what है LGV. Question this question. So what are the treatment option? আমাদের treatment option কি আছে? Kit 3 or kit 4. If you get identify single disease, then এখানে same লেখা আছে doxycycline 100 mg twice daily for 21 days along with minocycline, and second drug is erythromycin 500 mg 4 times daily for 21 days. Alternative azithromycin 1 gram. এগুলো অত মনে না রাখলেও চলবে, আমাদের kit 3 and kit 4 মনে রাখলেই হবে. And follow up case, sexual contact within 4 weeks. Patient asle with 4 weeks, we can ask the patient sexual history up to 4 weeks. Sexual contact within 4 weeks prior to patient symptoms, or at least 3 months if asymptomatic LGV is detected. আচ্ছা, তারপরে অর্গানিজম আমরা কি কি পড়লাম? তারপরে syphilis and LGV. And third one is chancroid, that is caused by Haemophilus ducrei. It is a gram negative or positive? Gram negative rod cell. Gram negative rod cell ki ache jana? The gram negative rod, that is Haemophilus ducrei, seen in developing country like Africa, Asia, Latin America, associated with commercial sex work. The typical lesion, the lesion is देखो flat base with ulcer in the middle of the lesion. It is a slightly raised flat disc with central ulceration.
এটা অনেকবার জিজ্ঞেস করে, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন শ্যাঙ্কার্স অ্যান্ড স্যাঙ্ক্রয়েড। শ্যাঙ্কার অ্যান্ড স্যাঙ্ক্রয়েড, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন শ্যাঙ্কার অ্যান্ড স্যাঙ্ক্রয়েড। শ্যাঙ্কার ইজ, দেখো, শ্যাঙ্কার ইজ পেনলেস, শ্যাঙ্কার ইজ পেনলেস and it is painful, and it is under the primary syphilis caused by Treponema pallidum, and Sancroid is Haemophilus ducrei. And last one is, it is indurated, it is non-indurated. ঠিক আছে, indurated মানে কি? Raised. Clinical feature of Sancroid is incubation 3 to 7 days after the sexual intercourse with infected person, mostly affected the organ that is papules and frenulum in men, and in female cervix perianal area. The ulcer is soft, painful, and it, if untreated, it left untreated, it may persist for a long time. If it involves the lymph node, that is inguinal lymphadenitis, patient has as per CDC, patient has one or more painful genital ulcer. Clinical presentation appear to be ulcer in regional lymphadenopathy. Or investigation, how to identify the bacteria? By NAT or culture. What is the full form of NAT? Diagnosis by microscope. Microscope আমরা কি দেখব? S. ducrei appear to be small negative rods, due to low sensitivity and specificity. This is not done nowadays. তো আমরা কি করব এখানে? NAT লেখা ছিল আগে, চলো। তো what is the management? আমাদের ম্যানেজমেন্ট আমরা তো পড়ে নিয়েছি কিট 3 আর কিট 4, সেম, আমরা এত ডিটেইলে আর পড়ছি না। ডোনোভেনোসিস. Donovanosis is caused by Chlamytobacterium or Klebsiella granulomatis. This is a Donovanosis is a STI or non-STI? Is a under STI? কেন কি আমরা STI সঙ্গে পড়ছি তাই জানি, আর নন STI বলা যায় কেন, আমরা দেখবো কেন। It is a under STI. It is caused by Chlamytobacterium granulomatis. This is a specific feature of Donovanosis is Donovan body. কিরকম দেখতে হয়? What is the feature of Donovan body? Safety pin appearance. Safety pin appearance is present. This is a safety pin appearance of the Donovan body under macrophages. Macrophage eat the bacteria. Under macrophage, the bacteria get multiplied and seen like a safety pin appearance. This is a safety pin appearance. And what are the clinical features? That it is generally a 4 type: ulcerograminomatous, hypertrophic, and necrotic, and dry sclerotic. A most common site is same again, that is corneal scapula around the glans penis, and in female around the cervix, labia majora, minora, faucets. Donovanosis is STI or non-STI. Why it is come under STI? This is appear after the sexual exposure. This is after the sexual exposure. The incidence is most common in sexually active female, sexually active age group, lesion on the cervix, and anal lesion found in homosexual men practice repetitive anal course. Why it is? It may be come under non-STI. That is, it generally seen in the young children or sexually inactive adult. Rare in sexual partner, and unusual site is non-genital lesion. Diagnosis by Donovan body under microscope. Treatment is same. তোমাদের আগে বলা আছে কিট 3 or কিট 4, ঠিক আছে। তো এত ডিটেইলে আমাদের আর পড়ছি না আমরা। আচ্ছা, last one is kit 5. Genital ulcer is divided into how many category? Herpetic, non-herpetic. In non-herpetic, 4 disease: syphilis, LGV, Sancroid, and Donovanosis.
and last one is herpetic ulcer. Herpetic, that kit contain, what are the drugs in kit 5? Acyclovir, 400 mg for TDS for 7 days. Herpetic ulcer, ঠিক তো? বোঝা যাচ্ছে ওদিকে? ও দেখো কি করছে, ওরা ঘুমোচ্ছে। So genital herpes is caused by organism. Genital herpes caused by organism. Herpes simplex virus, HSV 1 and 2. How to differentiate between HSV 1 and 2? आगे बोल तो the infection with above the waistline, above the umbilicus is by 1 or below the waistline is 2, but this is changed nowadays. हाँ, এটা এটা আগে আজ থেকে 20 বছর আগে এটাই বলতো, কি এখন এটা আর বলেন। আচ্ছা, what is a HSV is a DNA virus, double standard or single standard? Double standard DNA simplex, double standard তো। Acha, what are the types of infection? Primary infection, non-primary infection and recurrent infections. If the organism is present with no antibody, that is called primary infection. If the organism means HSV 1 and 2 is present along with antibodies, it is called non-primary infection. Or and third one is, what is recurrent infection, recurrent episode. So primary infection either with HSV 1 or 2 with no pre-existing antibodies. Non-primary infection either with HSV 1 and 2 with pre-existing antibodies. And recurrent episode means recurrence with clinical symptoms of HSV 1 and 2 infection after the period of latency. So what is primary infection? Bolo? HSV present with no antibody. Non-primary infection means presence of antibody with organism, and recurrent infection means reoccurrence of infection after the period of latency. This is a HSV virus. This HSV virus is single, that is double stranded RNA virus, and this is a icosahedral structure with 12 type of glycoproteins. 12 different type of glycoprotein. देखो देखा जाच्छे, and the glycoprotein is required for viral entry and thus produce antibody. The virus are enter in the body through cracks in the skin or mucosa, cracks in the skin or mucosa, and then enter into a peripheral nerve cells, and then এগুলো তোমাদের মাইক্রোবায়োলজিতে পড়েছো। The virus is transported from epithelial cell to nerve ending, and then along with the peripheral nerve ending to axon in the retrograde fashion, in the retrograde transport. Once virus reaches the cell body or nerve cell body, episomes, and then multiply in the sacral ganglia or paraspinal ganglia. Sacral ganglia and paraspinal ganglia. Virus enter the latent stage and express the viral mRNA with transcriptions. Ganglia become lifelong reservoir. So once a patient is infected with HSV, a lifelong reservoir is ganglion. The latency is much more dynamic, and the episode is less than 24 hours of durations. The most common asymptomatic viral shedding occur by vulva, perineal area, and in male penile skin and perineal area.
মোড অফ ট্রান্সমিশন আমরা কি বললো, আইদার বাই সেক্সুয়াল রুট, either by sexual route. HSV 1 and 2 occur through genital, genital to genital, genital to oral, oral to genital, and anal to genital, and genital to anal contact. See, and transmission of HSV often involves the asymptomatic shedding of HSV, usually in the unaware of the HSV infection. They are mainly shedded during asymptomatic phase of infections. Natural history is incubation period is 4 days, that is 2 to 12 days, and the primary infection is often asymptomatic. It may be unrecognized or subclinical infection. There may be several multiple bilateral genital ulcer. Ulcer is painful, itching, dysuria, and vaginal urethral discharge with tender and inguinal adenopathy. The lesion lasted for 2 to 3 weeks. The sequence of lesion is vesicle, pustules, wet ulcer, and dry crust. The viral shedding mainly is 10 to 12 days. A non-primary infection, the infection with HSV 1 and 2 with pre-existing antibody to other viruses. শুধু গল্প করে যাচ্ছে, কি ওখানে বেশি লেখা আছে কিছু? What are the complications if get involved? This is a sexually transmitted disease, so it also involved with along with the super infection of Candida and Streptococcus. It causes autonomic neuropathy. This is important. Autonomic neuropathy resulting in urinary retention. Patient comes with HSV infection with urinary retention. Patient বলে আমার তো কিছুই হয়নি, আমি এক জায়গায় গেছিলাম, এক মাস পরে আমার urinary retention হচ্ছে. That is causes autonomic neuropathy involving the urinary bladder. What is auto inoculation? Auto inoculation by finger and adjacent skin and thigh. Aseptic meningitis in 10% of the patients, and uncommon due to radicular pain, sacral paresthesia, transverse myelitis, autonomic dysfunctions, rectal pseudotumor. How can you diagnose the HSV infections? কি আছে? কটা থেকে? 11টা? কোথায়? এটা শেষ করিনি আমরা। Diagnosis by NAT, by PCR and viral culture, and last one is Frank smear, that is multinuclear Jank smear কি আমরা দেখব? Multinucleated giant cells inside the macrophage. Jank smear এটা MCQ জিজ্ঞেস করে, Jank smear. And serology is IgG ELISA, আমরা ফার্স্টেই বললাম, and the test is herpes select or herpes sure or western blot test. That is the gold standard test to identify the herpes infection. ঠিক আছে, থাকুক। Thank you. Discuss as far as our topics that have been covered on the basis of data. So, in case of ear, what are the surgeries you know of? Broadly speaking, rhinoplasty and mastectomy. So, these are the two surgeries which will be asked in the exam. So, what is expected from you is every surgery, how that is done, that is a separate topic. They may not be interested in asking that, but they will be very much interested in asking when it is indicated, when it should not be done, that is contraindication, and if done, what else complications can happen. Okay. So
for ear surgery, what are the approaches? First of all, you should know that. What are the approaches of this ear surgery? How ear surgeries can be approached? Anybody? Anybody? Post-auricular approach. Very good. There are three approaches. One is going from behind the ear. That is the post-auricular approach. The other two approaches are One is through your through the canal. So one is enlarging the canal and approaching inside. That is called as end-oral approach. Okay. And one is above the tragus. through the canal. No, through the canal. That is endomeatal approach. So these are the three approaches. One is post-oral or post-auricular. Second is end-oral, in which we are enlarging this opening and then going inside. And the third one is we are going through this opening only, that is endomeatal or permeatal. Okay. So these are the three approaches. Now, when there are approaches, there will be some incisions. So for the post-auricular approach, we will be having what incision? Building incision. Okay. That is said to be around 1 centimeter behind the retroauricular groove. And for endometrial approach, what incision is used? That is rose incision. That is around 5 to 7 millimeters lateral to the annulus. Annulus is the margin that groove in sulcus annuli, around 5 to 7 millimeters away from it. And for end-oral, Lambert's incision. So Lambert's incision is basically combination of two incisions, Lambert 1 and Lambert 2. Lambert 1 is that at bony cartilaginous junction, it arises from pleural of the system position along the posterior wall, and the second incision is arising from the pleural position going through the incisura coming out. Okay. So what is the advantage of this? You don't cut the cartilage. So these are the 10 incisions. Now coming to the surgery, today we will be discussing the basic one, that is the myeloplasty. In subsequent classes, other types of myeloplasty will be discussed, the mastectomy will be discussed. In this class, we will be discussing just the myeloplasty. So what do you mean by myeloplasty? It is reconstruction or repair of the only the defining. So why the need to repair the membrane? There should be some perforation. They don't need to repair the membrane. So what is the need? If you don't repair, suppose बड़े perforation में समझ में आ रहा है कि उसका hearing loss बहुत ज़्यादा हो जाएगा. Suppose there is a small perforation. So what is the need? Because up to 25 decibel is considered normal. Okay. So अगर the hearing deficit depends on the size of the perforation also. Suppose if the patient is having in his audiogram within 25 decibel hearing loss, and he is not complaining of any hearing loss. So why the need there? And should it be done? Prevent the enlargement of the perforation. Prevent the enlargement of the perforation. Or the perforation will not enlarge like that. If it is, तो होना तो पहले हो जाता है, unless and otherwise subsequent trauma or something like that occurs,
doesn't enlarge. So to maintain the normal pressure of the middle ear cavity, we have to close the tympanic membrane. So, main idea is the middle ear is isolated from the external environment by the tympanic membrane. अब वो जब in contact हो गया through the population, then the infections can happen, and that can subsequently lead to complications later on. बार-बार एक जगह अगर infection होता है, पुरुलिक डिस्चार्ज परितक होता है, तो वहाँ पे बहुत सारी important structures हैं. So hearing loss is not always the thing कि हमें उसी की वजह से माइक्रोप्लास्टी करना है, ठीक है? तो एक तो हो गया कि बाहर से कोई इन्फेक्शन अंदर न जाए, और क्या हो सकता है जिस वजह से माइक्रोप्लास्टी करना है? उन्होंने बताया कि फ्रैक्शन ऑफ द स्टेशन ट्यूब फंक्शनिंग को क्योंकि देखा गया है कि जब नेगेटिव प्रेशर टिम्पैनिक ऑपरेशन होता है तो ज्यादातर इन्फेक्शंस नेजोफेरिंग से मिडल ईयर में जा सकते हैं. दिस हैज बीन फाउंड इन स्टडी. तो उसको to isolate that also we need to do this. Okay. Basically three things are there. One is to bridge the hearing loss, to mitigate this recurrent infections, and जो mastoid hair cell में जो buffer system है पूरा, ठीक है, उसको maintain करना. ये तीन चीजें हैं जब हम टिम्पैनोप्लास्टी और माइक्रोप्लास्टी डिसीजन. So these are the indications. So what are the contraindications? Discharge. Very good. First is discharge or active disease. You will not do this procedure if it is a reconstructive procedure. No? So any reconstruction is contraindicated in active infection throughout the body. Right? तो यहाँ भी active disease में हम reconstruction नहीं करें. Second, अगर पेशेंट बहुत एलर्जिक है, उसका एलर्जी को पहले कंट्रोल करेंगे, उसके बाद थिंक अबाउट डूइंग दिस. व्हाई? नेजल एलर्जी में क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? एलर्जी से क्या होता है? स्नीज करेगा तो क्या होगा? ठीक है, आपने रिकंस्ट्रक्शन किया, उसका टिम्पैनिक जो न्यू टिम्पैनिक है तो डिसलॉज हो सकता है, पहला बात. दूसरा, जब नेजल एलर्जी ज्यादा होगा तो एलर्जी में कौन सा रिएक्शन होगा? तो उसकी वजह से क्या होता है? सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं. अगेन मिडिल ईयर में सिक्रीशंस एक्युमुलेट होगा तो अगेन कैन गेट इन्फेक्टेड. पहले तो आपके पास ये एडवांटेज था कि आप टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स हिस्टोरिक एनाल से दे सकते थे जो जाके मिडिल ईयर में वर्क करता है. अभी आपने वो मेम्ब्रेन डाल दिया तो वर्क करेगा नहीं, उसकी वजह से रिजेक्शन के चांसेस बढ़े. एक हो गया एक्टिव डिजीज या एक्टिव डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, एंड सेकंड इज nasal allergy. Third condition that is contraindicated is any active disease in the external ear. वो भी अगेन ठीक है अंदर जा सकता है. Fourth condition is हो गया external ear का disease है. Below 3 years of age. एज पर से किसी भी एज में कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि एकदम छोटे बच्चों में ना करके कर सकते हैं. लेस देन 3 इयर्स सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, ऑसिकुलर डिस्कंटिन्यूटी in that specific myeloplasty will not be done. We will have to go for tympanoplasty. Means we will have अब tympanoplasty और myeloplasty में क्या फर्क है?
कि माइलोप्लास्टी बस एंड बस tympanic membrane के लिए. And once we are going inside the middle ear or exploring the ossicular chain or doing anything with that, so repair of the membrane plus this middle ear pathology है, उसके eradication को मिला कर कहेंगे tympanoplasty. तो अब आते हैं कि indications हो गए, contraindications हो गए. अब ना what are the graft materials that are used? The most widely used is temporalis fascial. Second, anything more? We can use cartilage. Cartilage, we can use compto cartilage, we can use stator cartilage. दोनों का अलग-अलग वो है. इस कंडीशन में किसको यूज करेंगे? मल्टीपल इन्सिशंस दे रहे हैं, सिंगल इन्सिशन दे रहे हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज है. और कुछ और की मटेरियल we can use? Very good. We can use fat also, small size. ठीक है? तो fat माइलोप्लास्टी. But condition is it should be used in small size. और cartilage के ऊपर क्या होता है? Perichondrium. We can use that layer also. Perichondrium, isolated layer, isolated perichondrium also we can use. And above the bone there is periosteum. Both these layers can be used per se. ठीक है? अब एक और चीज है, नया कॉन्सेप्ट है, इसमें हम दोनों को यूज कर सकते हैं. ठीक है? That is called as composite graft. किसी का ऐसा कंडीशन है जिसका बहुत ज्यादा eustachian tube dysfunction. Just imagine that condition. The patient is having a lot of eustachian tube dysfunction. Recurrent URTI होता है उसे, oral fullness रहता है जो normal side है उधर, ठीक है? और left central venous ये सब negative है उसमें. तो अगर हम नया ग्राफ रखते हैं in this type of patient, तो again that new graft can get retracted and all. तो उसको थोड़ा augment करने के लिए, उसके strength को थोड़ा augment करने के लिए we can use composite grafts. जैसे cartilage, perichondrial composite grafts we can use. Okay? उससे क्या होगा कि that will somehow be resistant to that negative pressure. इसके अलावा और कुछ materials that can be used. Vein graft we can use. Vein. कहते हैं ड्यूरल यूज कर सकते हैं, मैंने कभी देखा नहीं है. वेन ग्राफ्ट के लिए यूज, ड्यूरल ग्राफ्ट का यूज. So now we are coming to the procedure. How it is performed? So like I said, it can be performed. तीन approaches हैं, इनमें में से किसी तरीके से भी हम कर सकते हैं. Under what anesthesia? Preferably local. It can be performed in the general also, but preferably it should be performed in the local anesthesia. So now what is the procedure? कुछ लोगों ने देखा है, इसमें देखा है सर्जरी लाइव. तो अब है इंस्ट्रूमेंटेशन. दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, एक है माइक्रोस्कोप, एक है एंडोस्कोप. अगर आप एंडोस्कोपिक कर रहे हैं तो एंडोस्कोपिक मतलब एंडोमीटर जाना थ्रू द कैनाल. एंड अगर माइक्रोस्कोपिक कर रहे हैं तो एंड ऑरल भी जा सकते हैं या पोस्ट ऑरल भी जा सकते हैं. ठीक है? उसमें है कि सबसे पहले हमें पोस्ट ऑरल इंसिशन देना है. इंसिशन दे के हमें सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्ट करना है. बोन जो मास्टर्ड बोन है उसको यूज करना है, उसके ऊपर में पेरियोस्टियम को हटाना है. जस्ट विजुअलाइज करो क्या क्या होगा. उसके जो मास्टर्ड बोन है उसके ऊपर का पेरियोस्टियम हमने हटाया. ठीक है? मास्टर्ड के ऊपर ही टेम्पोरलिस मसल है. हाँ, हम लोग ऊपर का जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो फैट लेयर तक हमने सबको हटाया, जगह बना के हम डायरेक्ट मसल लेयर के ऊपर पहुंचे. मसल लेयर के ऊपर कौन सा फेशिया मिलेगा हमें? टेम्पोरलिस फेशिया. बस उस फेशिया को हमने इम्बाइब करने का साइज कितना होता है?
सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। अब उसमें मार्जिन थोड़ा पकड़ लो, 5 मिलीमीटर एक्स्ट्रा चारों तरफ, उतना बड़ा हमें ग्राफ निकालना है, टेम्पोरल स्पेस, ठीक है, ग्राफ हमने निकाला। ठीक, उसके बाद हमने पोस्ट ऑलरेडी हम कैनाल के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है, तो पोस्टीरियर कैनाल वॉल के ऊपर हम इंसिशन देते हैं, फिर हमें कैनाल दिखने लगता है, फिर हम कैनाल में करके फिर हमने माइक्रोस्कोप सेट किया। अब सारा काम जो है इससे पहले वाला जो कर रहे थे हम नेकेड आई से कर रहे थे, अब माइक्रोस्कोप में करेंगे। फिर क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के थ्रू हमने डिफाइन करने के ऑपरेशन को विजुअलाइज करें। अब ये पूछा जाता है कि जो माइक्रोस्कोप होता है ईएनटी ऑपरेशंस के लिए उसका फोकल लेंथ कितना है, बिकॉज़ वो पता होगा तभी तो आपको पता होगा कि कहां पे वो फोकस होगा, ठीक है, दैट इज 250 मिलीमीटर फॉर ईएनटी सर्जरीज। 250 होता है एंड 300 भी होता है, 400 भी होता है। लैरिंजियल लैंग्वेज सर्जरीज में 400 यूज करते हैं और ये इसके लिए 250 करते हैं। फिर हमने माइक्रोस्कोप में भी विजुअलाइज द पॉपुलेशंस। नाउ जिनका पोस्टिंग चल रहा है अभी टिम्पैनी मेम्ब्रेन पॉपुलेशन का जो जब हम एग्जामिनेशन में उसके बारे में बताते हैं तो समथिंग वी कॉल्ड एज एजेस। तो एजेस का क्या सिग्निफिकेंस है, एपिथेलाइज्ड और फ्रेश या नॉन एपिथेलाइज्ड। तो उससे क्या होगा, एपिथेलाइज्ड करने का मतलब क्या होगा, इट डजंट हैव एनी ग्रोइंग पोटेंशियल, ठीक है, क्यों, क्योंकि बाहर का एपिथेलियल लेयर अंदर का म्यूकोसल लेयर उस एज पे जाके दोनों एक दूसरे को इनहिबिट कर रखते हैं, ठीक है। अब उस जो एजेस है उसको ग्रोइंग पोटेंशियल देने के लिए उस एज को हमें उस एज के रिंग को रिमूव करना है। जब आप रिमूव कर लेंगे तो अगेन इट विल बिकम रॉ, एपिथेलाइजेशन एंड म्यूकोसलाइजेशन कैन अगेन हैपन, ठीक है। तो हमने सारे जो एज है जो भी शेप का पॉपुलेशन है उसके सारे एजेस को हमने फ्रेशन अप करने के बाद फ्रेशन अप हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि वी विल नाउ रेज द टिम्पैनोमिएटल ग्लैंड। व्हाट इज टिम्पैनोमिएटल ग्लैंड, ठीक, इसे हम रेज करेंगे, रेज करके विल रीच द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, रेजिंग द फ्लैप विल रीच द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या में लिखेगा, एनुलर लिखेगा, एनुलर मार्जिन लिखेगा, उसे भी हम रेज करेंगे तो हम चले जाएंगे मिडिल ईयर कैविटी में। तो अभी हम क्या बोल रहे थे कि अगर हम मिडिल ईयर कैविटी के अंदर चले जाते हैं दैट इज टिम्पैनोप्लास्ट। अब इसमें क्या है, अगर हम उसको रेज नहीं करते हैं, जस्ट एनुलस को रेज बिना किए हुए एपिथेलियल लेयर को हम रेज करते हैं, ठीक है, तो दैट स्टेज एज माइक्रोप्लास्ट। अब ये हमने रेज कर दिया। एक कंडीशन ये देखो जिसमें हमने एनुलस भी रेज किया, मतलब टाइप 1 टिम्पैनोप्लास्टी के बारे में। अच्छा, टिम्पैनोप्लास्टी के बारे में एक चीज और बता दूं, टिम्पैनोप्लास्टी जो है वुलस्टीन क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग 5 टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है, टाइप 1 2 3 4 5। तो टाइप 1 इज सिनोनिमस विद माइलियोप्लास्टी, ठीक है। टाइप 2 में क्या होता है कि वेलियस जो है दैट इज पार्टली नेक्रोज, फुली नेक्रोज और पार्टली नेक्रोज। हम जो ग्राफ है उसको या तो मेलियस के हेड पे रखते हैं अगर पार्टली नेक्रोज है तो, या फिर डायरेक्टली इंकस पे रखते हैं। टाइप 3 में क्या होता है, मेलियस एंड इंकस बोथ ऑसिकल्स आर न्यूक्लियस। तो अभी हम कहां रखेंगे, डायरेक्टली स्टेप्स के ऊपर, मतलब दिस ऑसिकुलर कंपोनेंट विल बी इन कांटेक्ट विद द ग्राफ, ठीक। तो दिस इज टाइप 3। टाइप 3 को कहा जाता है कॉलुमेला टिम्पैनोप्लास्टी। ऐसा नाम क्यों है, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं उसमें सिंगल ऑसिकल होता है, उसको कॉलुमेला कहा जाता है, ठीक है, तो उसी के नाम पे ही पड़ा। ये हो गए तीनों। अब मान लो ऐसा कंडीशन जिसमें तीनों ऑसिकल्स एब्सेंट है, बस फुट प्लेट है, स्टेप्स का ओवल और ये ग्राउंड विंडो है, तब कहां पर रखोगे ग्राफ को, ओवल विंडो और ग्राउंड विंडो के बीच में। क्यों, टू मेंटेन द फेज डिस्टेंस। अब जो है जो साउंड वेव्स है वो डायरेक्टली जाके स्टेप्स के फुट प्लेट को स्ट्राइक करेंगे और रिलैक्सेशन कहां से होगा, ग्राउंड विंडो से।
तो जो छोटा जो कैविटी बना उसमें परफोरेशन क्लोज नहीं हो रहा है, उसमें स्टेप्स फुट प्लेट को एक्सटर्नलाइज कर देते हैं। शील्ड किसको कर रहे हैं? राउंड विंडो, ठीक है। और वो जो शील्डिंग है राउंड विंडो से जाके अप टू स्टेशन की ओपनिंग एंटीरियरली एंटीरियर वर्क है वो पूरा रहेगा, ठीक है, ताकि एयर प्रेशर भी बैलेंस करता है। तो इसको कहते हैं केव माइनर, जो छोटा सा केव बना उसको केव माइनर कहा जाता है। और ये हो गया फोर्थ टाइप। फिफ्थ टाइप में ऐसा हो सकता है कि स्टेपिस फुट प्लेट भी फिक्स्ड है, तो अब उसमें अगर साउंड स्ट्राइक भी करेगा इट विल नॉट लीड टू मूवमेंट ऑफ द इनर ईयर फ्लूइड्स, तो फिर क्या करेंगे? तब हम एक आर्टिफिशियल विंडो क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अब मिडिल ईयर में कौन सा वाला पार्ट सबसे प्रोमिनेंट है, जो प्रोमिनेंटली डायरेक्टली कॉपी, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें कौन से स्टिमुलेट करना है? पेरिलिम्फ को स्टिमुलेट करना है। पेरिलिम्फ को स्टिमुलेट करने के लिए हमें किसी कैनाल, सेमीसर्कुलर कैनाल में विंडो बनानी है। तो जो सबसे प्रोमिनेंट है लेटरल सेमीसर्कुलर, उस पे हम एक विंडो बनाएंगे और उस विंडो को शील्ड कर देंगे इसके मेम्ब्रेन से, जो लीक करता रहेगा, ठीक है। तो शील्ड कर, दिस इज कॉल्ड एज फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन, ठीक है। तो ये 5 तरह के टिम्पैनोप्लास्टी। तो अब आते हैं फिर से माइक्रोप्लास्टी में। तो माइक्रोप्लास्टी और टाइप 1 टिम्पैनोप्लास्टी कुछ सिनोनिमस है, सब सेम नहीं है लेकिन बहुत हद तक सिनोनिमस है। तो हमने एनुलस को उठाया, मिडिल ईयर में गए, अब जो ग्राफ्ट हमने प्रिपेयर किया उसे हमें मिडिल ईयर में पहुंचाना है, ठीक है। तो ग्राफ्ट को रखने का 2 तरीका है, वन इज कॉल्ड एज वन इज ओवरले टेक्निक एंड वन इज अंडरले टेक्निक। अंडरले टेक्निक का मतलब है जब हम एनुलस के मीडियली ग्राफ्ट को रखते हैं, एंड ओवरले टेक्निक इज जब हम एनुलस के लेटरली रखते हैं। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, दोनों टेक्निक्स। बाय एंड लार्ज वी फॉलो द अंडरले टेक्निक, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट है इंटरले का, ठीक है। तो लोग ओवरले अंडरले करो। तो डिमार्केशन लाइन क्या है? मीडियल टू द एनुलस एंड लेटरल टू द एनुलस, ठीक। सो ओवरले एंड अंडरले टेक्निक्स है। ग्राफ हमने रख दिया, सारा जो मार्जिन्स है परफोरेशन का, इकोनॉमिकल क्लास को फिर से डिपॉजिट किया, सारे मार्जिन्स को हमने टचिंग कर दिया, ठीक। उसके बाद ये समथिंग कॉल्ड एज जेल को स्पंज, जेल फोम, ठीक है। वो क्या होता है? वो एक स्पंज होता है जो that can dissolve. The antibiotic soap gel foams हमने middle layer में थोड़ा पैक किया and over the deconstructed membrane भी रखा। उसका रीजन क्या है रखने का? एक तो एंटीबायोटिक कांस्टेंट, क्योंकि हमने नया मेम्ब्रेन रखा है तो इट विल कांस्टेंटली प्रोवाइड टॉपिकल एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक में सोप दे। दूसरा, since it is wet, it acts as a scaffold for the fibroblast to grow. तो हमने एक्सटर्नल लेयर पे पैक किया, पैक करके उसके बाद मास्टर ड्रेसिंग ट्रांसफर करना है। अच्छा, एक चीज और, पोस्ट ऑपरेटिव इंसिशन को भी क्लोज करना है, तो वो हम सिंगल लेयर और 2 लेयर्स में उसके बाद मास्टर ड्रेसिंग करते हैं। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है? अब आते हैं ये जो टेक्निक है, इन दोनों का जो प्रोज एंड कॉन्स है। कि जो अंडरले इसमें हम मीडियल टू अंडर करते हैं, इसमें क्या होता है कि एंटीरियर जो ग्राफ्ट एकदम स्टेशन ट्यूब ओपनिंग के पास है, वो जो रेसिडुअल मेम्ब्रेन है उससे कांटेक्ट से नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो एंटीरियर परफोरेशन इसमें। दूसरा, अगर हमने मिडिल लेयर में प्रॉपर ये जेल स्पंजेस नहीं रखे ठीक से, तो मिडिल लेयर क्या हो सकता है? जो कैविटी ऑब्लिटेट हो सकता है, तो मीडियलाइजेशन ऑफ द ग्राफ्ट कैन अकर, ठीक। एंटीरियर परफोरेशन एंड मीडियलाइजेशन ऑफ द ग्राफ्ट, ये 2 मेन कॉम्प्लिकेशन।
अंडरले टेक्निक एंड ओवरले का ओवरले में क्या कहते हैं, लेटरल टू द एनालस कहते हैं ना, मतलब ग्राफ को हम बाहर बाहर स्प्रेड कर देते हैं। तो सामने में जब क्या होगा, जो जैसे पोस्चरल सुपीरियर थोड़ा सा ये होता है, डिफाइन आउटसाइड पोजीशन होता है, तो सामने आपने ग्राफ रख दिया, ये एंटीरियर ब्लंटिंग हो जाएगा, ठीक। पहला ये एंटीरियर एजेस की ब्लंटिंग हो सकती है। दूसरा क्या होगा कि आप डायरेक्टली इसको ऊपर रख दे रहे हैं, हाँ, तो कुछ जो एपिथेलियल लेयर्स, जो सेल्स जो हैं, जो स्क्वामस सेल्स हैं, जो ग्राफ के नीचे रह जाते हैं बिटवीन द ग्राफ एंड द मेम्ब्रेन, वो एपिथेलियल पर्स बना लेते हैं, वाइट पीरियड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ये दो मेन कॉम्प्लिकेशन। ओवरले अंडरले, ओवरले में क्या कर रहे हैं हम, लेटरल टू एनालस रख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो एंटीरियर मार्जिन है इंफ्रारेड मेम्ब्रेन का, उसके ऊपर हमने रख दिया, तो ये जो एंगल है ये ब्लंट हो जाता है, पहला ये। दूसरा कि बिटवीन द एग्जिस्टिंग मेम्ब्रेन एंड द न्यू ग्राफ यू हैव केप्ट, दोनों के बीच में एपिथेलियल सेल्स तो पूरा तो नहीं फटा पाए ना, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। आपने स्क्रब किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ स्क्वामस सेल्स रह जाएंगे, वो स्क्वामस सेल एपिथेलियल पर्स बना सकते हैं। और तीसरा, चूंकि इसमें हम लेटरल रखते हैं, तो लेटरलाइजेशन ऑफ द ग्राफ क्या नहीं करें, अगर वो मेनली इसके कांटेक्ट से ही हट गया तो बहुत ज्यादा हेयरिंग लॉस हो जाएगा ना, ग्राफ तब तक हो जाएगा, लेकिन if it is not in contact with the handle of MBBS, तो क्या होगा उस समय, तो इसलिए लेटरलाइजेशन ऑफ द ग्राफ कहना है। उधर क्या था, मीडियलाइजेशन ऑफ ग्राफ, ठीक। इसीलिए ओवरले टेक्निक में एक नया मॉडिफिकेशन है कि आप एंटीरियर मार्जिन में जाके पूरा बाहर ही करते हैं, लेकिन एंटीरियर मार्जिन में जाके वहां पे टच करते हैं, एग्जिस्टिंग मेम्ब्रेन के एजेस के अंदर उसको टच करते हैं, ठीक है। तो ये सारा अभी तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, जब आपको खोटी में डेमोंस्ट्रेट किया जाएगा तो थोड़ा बेटर समझ में। नेक्स्ट जो है अगले क्लास में और भी सर जी पढ़ाएंगे, सर ने पढ़ाया था इसमें और कुछ क्लियर हुआ इसमारो सेक्टर क्लास के इसमारो इसने पढ़ाया था। इसके जो माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंजीनियर क्लास में दिया हुआ है, वो एक बार देख लेना, ट्रॉली लगा रहेगा तो उसको एक बार पढ़ लेना, कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, रिट्रैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर इंपॉर्टेंट है, और माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ सारा, मतलब एक साथ पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा, ठीक है। जो सर्जरी देखने जा रहे हो उसका इंस्ट्रूमेंट पढ़ेगा, इंस्ट्रूमेंट और ट्रॉली में क्या क्या चीजें हैं समझ में आ जाएगा। और ईयर के केस में तो स्पेशली माइक्रो इंस्ट्रूमेंट जो है वो आना चाहिए एग्जाम